Welcome back again with me Luffy Legend in Crypto Journal. So, ya seperti kita tahu bersama bahwa saat ini altcoins maupun Bitcoin saat ini sedang rally naik tinggi, dan kita nggak tahu ya kapan ini akan berakhir. Mudah-mudahan saya tidak akan pernah berakhir. Ya itulah harapan kita semua ya sebagai crypto bro. Oke. Jadi alasan kenapa saat ini kita rally itu ada beberapa hal ya. Jadi kemarin itu ada voting di US ya, di Senate ya, DPR-nya lah ya, DPR Amerika itu bahwa mereka itu akan meregulasikan 3 hal. Yang pertama itu mengenai stablecoin, yang kedua itu mengenai crypto Clarity Act, and the last one is the CBDC ya, Central Bank Digital Currency. So right now the US is officially against the CBDC. Oke. Nah, akhirnya setelah perdebatan, diskusi, dan sebelumnya juga votingnya juga masih against gitu ya. Tapi setelah beberapa sesi, setelah ada beberapa pertemuan, akhirnya nih 3 regulasi tersebut akhirnya disahkan oleh Senate. Dan rencananya minggu depan, Senin depan itu mereka akan si regulasi tersebut akan ditandatangani oleh Presiden Trump. Oke. Jadi itu berita baik sekali ya, terutama untuk beberapa koin tertentu ya. Seperti Ethereum, seperti kita ketahui saat ini Ethereum sangat gila banget ya. Ethereum, kemudian ada TRX, and then the XRP. Sekarang kalau kita misalnya mau ngelihat chartnya, ini kita lihat ya Ethereum. Sorry, I'm gonna connect it again. So, Ethereum tuh udah parabolic ya. Lihat ini. Seperti kalian bisa lihat di screen. Jadi naiknya tuh gila ya, dari 2000-an ya, dari 6 Juli itu sampai sekarang tanggal 18 Juli ya. Hampir 2 minggu itu dia naiknya sudah berapa ini? Wow, udah 42%. Jadi selamat untuk yang membeli dip di 2000-an ya, 2400 gitu. Well, jadi bagaimana, apakah masih bisa masuk atau tidak? Kalau kita ngelihat dari perspektif daily saat ini harganya sudah ada di premium price. Seperti kita lihat di block price yang warna merah ini udah premium price ya. Jadi kalau misalnya ini itu kita ada di resistance ya. Jadi jangan pernah beli di resistance, tapi selalu beli di support. It's not a financial advice. Remember that, it's not a financial advice. It's just for educational purpose. Oke, sebenarnya saya ada beberapa ETH ya di portfolio saya, tapi waktu itu saya belinya di 3.000-an ya, 3.000-an. Tapi sekarang masih hold gitu kan. Tapi itu saya belinya udah lama sekali, jadi saya tidak beli di 2.000-an. Dan I'm not gonna chase the rally, okay? I'm not gonna chase the rally. So I got sideline, nggak apa-apa lah ya. Kita kelewat ya, left behind, but that's okay. I should pay attention more to BlackRock ya. If BlackRock buy, I buy. That's for me, okay. It's not financial advice, remember that. Dan TRX ya, TRX ini majunya slow but sure ya, terus-terusan naik ya. Kita waktu itu pernah sampai naik berapa ratus persen gara-gara si Justice ngapain gitu, aku lupa waktu itu, tapi aku sempet take profit juga di sini. Kemudian masuk lagi dan sekarang ya sudah hijau. Ini TRX ini koin pengangkut air, jadi dia itu yang mengeluarkan stable coin ya. Iya ya kalau nggak salah ya, USDT ya, I don't know. Oke. Nah, jadi selain TRX ini ada juga XRP ya, Ripple. Jadi Ripple juga nanti akan punya stable coinnya. Jadi koin-koin ya. Nih ada beberapa hal yang saya mau tunjukkan di sini. Saya pakai Grok di sini ya. Jadi untuk Genius Act itu cryptocurrency yang akan mendapatkan benefit itu yang pertama Tether ya, USDT, kemudian USDC, DAI, apa itu DAI saya nggak tahu itu, kemudian XRP ya, kemudian Ethereum udah pasti ya, Ethereum ya. Terus kemudian Clarity Act nih ya, Defamatory Digital Asset Securities or Commodities. Ini apakah menentukan nih apakah si aset tersebut bukan security atau komoditas gitu kan. Yang pertama yang akan terbenefit adalah Bitcoin, kemudian Ethereum, kemudian Chainlink, Polkadot, dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir itu anti CBDC, of course Bitcoin, dan Monero, Tether, dan sebagainya ya. Jadi ada satu hal yang menarik, bahwa stablecoin itu tidak bisa di staking.
istilahnya kalau di bank itu nggak bisa didepositkan terus dapatin bunga, nggak bisa. Jadi kalian itu harus membeli altcoinnya dulu, Ethereum atau Tron atau whatever itu sih yang bisa di staking. I don't know, Tron bisa nggak di staking, I don't know, but Ethereum bisa ya, Ethereum. Nah kalian bisa dapat staking dari situ. Nah jadi nanti kalau misalnya interest rate-nya rendah, saya nggak tahu tuh gimana. Kalau Ethereum lebih tinggi mungkin orang-orang lebih senang ya, orang-orang yang beli bond tuh akhirnya jadi berpindah ya ke maaf batuk, Ethereum. Oke. Oke, itu berita sangat positif banget, makanya saya di sini levelnya tuh ekstrim ya. Possible decision-nya tuh buy altcoins, oke. That's for me ya. I'm pay attention to it, but tapi aku udah sideline ya, jadi ya udahlah. Oke. I'm holding crypto assets that I currently have, oke. Nih, kemudian juga ada isu nih. Jadi waktu itu rumornya bahwa Amerika tuh punya 200.000 BTC ya. Pada kenyataannya kemarin US Marshall bilang bahwa mereka tuh hanya punya 28.000. Wah, ini nggak nyampe 1/10, nyampe 1/10-nya lebih ya, 1/10-nya dikit ya. Oh ini gawat ini ya. Jadi tapi tetap ya ini positif ya. Setidaknya Amerika punya gitu kan. Tapi ya I don't do nothing and the level is really low and I'm still holding BTC gitu. Jadi I don't have to add more. I'm satisfied with the number of BTC that I have. So my portfolio ratio ya between BTC and other coins itu sekitar 80-20 ya. Masih 80% BTC and 20% altcoins. And I learned the hard way. Yeah. I learned the hard way because before ya, aku tuh cuma punya 25% BTC and selebihnya altcoins and bla 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 bla. Okay. And it's bad. It's really bad and stressful. So right now I'm not stressful because big portions of my portfolio is in Bitcoin. Okay. It's not financial advice, but it's a wise way ya for your portfolio. Oke. Jadi sekarang tuh akumulasi dari investor retail itu ternyata melebihi dari jumlah BTC yang diproduksi harinya ya, per bulannya. Ini ekstrim banget ya. Jadi ya nanti ada slack antara supply dan demand. Demandnya lebih banyak dari supply, maka otomatis harganya pun akan naik. Dan we haven't got that point. Jadi aku tuh punya yang namanya chart. I forgot the name of it, but I'll show you here. Okay. Jadi di CoinEng, we can go to CoinEng, okay? Di CoinEng itu ada chart ya. Nah, the chart data I'm using this the RHOGL ratio. What's that? I don't know, but it's like a holders, right? So kalau Bitcoin itu belum nyentuh 10.000, I'm not going to take profit ya. So kalian bisa cari sendiri strategi apa yang kalian akan pakai, indikator apa. Tapi kalau saya menggunakan ratio RHODL gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ini koinnya sudah sampai, holdernya udah sampai 10.000, mungkin saya akan mulai take profit, okay? Sekarang itu masih sedikit banget sekarang. Let's check. Okay ya. Per hari ini berapa sih holder Bitcoins? It's not even 10,000 but close to 10,000. Look at this. It's already like 7,000. 7,000 for today. So it's close for me to take some profit from Bitcoin. It's okay. Okay. And kalau misalnya kita lihat di sini ya. Ini kalau udah lebih ya, ada 29.000 holder, itu berarti retail udah pada masuk nih. Saat retail masuk gue keluar, bro. Itu dia. Okay. It's PV, actually player versus player ya. Okay, let's go back again to the news that we save here in my Excel. Okay. Jadi BlackRock terus-terusan beli ya, gila banget, baik BTC maupun ETH. Kemudian TVL dari DeFi ya, seperti AAV ini terus-terusan mencetak rekor baru. Tapi karena saya tidak terlalu tertarik dengan DeFi, even though it's a really good product, sebenarnya inti dari cryptocurrency itu DeFi ya, decentralized finance ya, to switch ya, to decouple traditional finance ya. Nanti kedepannya nggak akan ada lagi tuh bank, semua orang tuh punya wallet sendiri, jadi custodian sendiri ya. Oke. Nah ini ada yang berita menarik juga. Jadi Presiden Trump itu akan membuka opportunity ya
untuk pasar retirement market ya, pasar pensiunan lah, orang-orang pensiunan sebesar 9 triliun dolar itu untuk mulai investasi di kripto. Wah, it's crazy. Jadi pas market cap kripto itu saat ini adalah 4 triliun dolar. Jadi nambah 2 kali lipat ya. Itu udah otomatis ya 3x ya. Kalau masuk semua ya. Okay, it's good, really good. So akhirnya US House officially passes Crypto Clarity Act jenis X seperti yang sudah kita diskusikan bersama. Jadi, okay, portfolio decision buy BTC, buy altcoins and hold. Okay, I was about to buy ETH, Ethereum, but I think it was not wise for me to chase the rally. So I'm gonna wait though. I'm gonna wait until we have a strong support. Okay. Okay. So this is something mind-blowing. So billionaire Jack Dorsey just launched an app where user can send Bitcoin without internet. Jadi nggak perlu lagi internet untuk mentransfer Bitcoin. Jadi pakai Bluetooth aja bisa. It's mind-blowing. You can still make a transaction without internet. It's more like a cash money, bro. It's a cash money. Mind-blowing. This is dangerous for cash money though. And we still hold our BTC. Okay. This is actually massive improvement. I don't know whether I should take profit when the holders is 10,000 because Bitcoin keeps making a mind-blowing progress, bro. Okay. Kemudian ada banyak institusi ya. Ini Matador Teknologi juga kemudian mengungkapkan rencana untuk membeli Bitcoin ya sebesar 6.000 BTC ya. Wow. Kemudian juga nah ini yang paling gila sih. Jadi BitOrigin itu perusahaan ya, dia mau beli Dogecoin. Jadi artinya apa? Jadi tidak hanya institusi ini adopting BTC only ya, tapi juga kripto yang lain. Nah, this is getting crazier. I feel institution FOMO ya, institusi ya untuk membeli kripto ekosistem ya. Coba kita lihat ya, Doge. Actually I have Doge but very small fraction. Let's say the TA. Where's Doge? I haven't added. Wait. How can I add this? I'm just move my face here. Let's see. Where's Doge? Doge. USDT. Okay, Binance. Okay, we go. We have Doge. I want to see the chart. Okay, it's more like a handle. Yeah, it's more like a cup and handle. It's already premium. The price is already premium. I think we still have a chance. I think I want to buy this, but I don't know. But the level of resistance is not really that far from the current price. So the support is here, the 0.22. Yeah, I'm gonna show you the support. The big support here. So this is the support, right? So if it can go down first, we buy there, and then we expect to. Oops, sorry, I should use the this one. So if it moves like this, it's gonna be fantastic. Okay, so we can buy here. It's not financial advice, it's just only a educational person. We can buy here. Okay, B. Sorry, buy there. 0.21. Jadi kalau dirupiahin itu berapa? 0.21 itu sekitar 3.000-an ya, 3.650-an. Okay, sorry, I'm still using the USDT here. I'll consider buying Doge if the price reach the strong support, right? Yeah. Okay, now it's not wise for me to chase the rallies, so I'm not going to buy that one. Okay, let's go to next news. Thumbs Up Media Corporation Board authorized the company to hold up to 200 million. Wow, see? Jadi institusi tidak hanya
mengadopsi BTC, tapi juga mengadopsi koin-koin yang lainnya ya. Contohnya seperti Ethereum, Solana, Ripple, Dogecoin, Litecoin, and stablecoin. I have to write down all those coins. It means they're already an expert, right? Thinking about those coins. I have Litecoin. I have all of those things except Ripple. I should buy, I think, but okay. Let's see the TA for Ripple. Man, it's all new. It's all-time high, bro. It's not wise, okay? So the strong support probably here, okay? Ya, strong supportnya di sini ya. This is the strong support. Okay. Do you believe that it can go back there? I don't know. But I'm gonna buy when it's down there. Okay, that's a strong support if you don't get in. Otherwise, they have like a sideways gain and then find the strong support on that sideways. But now it's not wise. It's chasing the rally, not wise. Yeah. Okay. So Ivan just like, okay. It's offline. Is it offline? Oh my god, it's offline. Where's the Wi-Fi? I need Wi-Fi. Dang. Okay. Yeah, the Wi-Fi just dead. Then my son asked me, "Where's the Wi-Fi?" Okay, thank you so much for your attention. Okay, don't forget to subscribe and like this, and see you again later. Okay, bye.